سیکٹرز وہ پھر کام کر سکتا ہے. تو میں آج اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیمپٹ ہوا ہے، ایک کوشش ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کبھی اتنا کیش ہی نہیں ہوتا، اور کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں مارگیج فائنینسنگ یعنی بینکس اگر پیسے والے لوگ ہوں تو شاید ان کو قرضہ مل جائے، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو سرکاری تنخواہ دار طبقہ، لوور لیول کا، جو مزدور ہیں، جو میکینکس ہیں، جو وہ لوگ جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے، تو یہ اس کے لیے اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور یہ ابھی تو 31 سائٹس چوز کی گئی ہیں. اچھا، اس کا میں بتا بھی دوں، یہ پیری اربن کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں، اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے، چھوٹے شہر اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں، شہروں کے ساتھ. تو پیری اربن کہتے ہیں کہ اربن بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا دیہات بھی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جنیجو صاحب نے جب بہت پہلے شروع کیے تھے تو وہ شہروں سے باہر تھے، تو وہ خالی رہ گئے اور وہ بالکل اسکیم فیل ہو گئی. تو یہ جو بنائے جا رہے ہیں پہلے سے ان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی لوگ پہلے سے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. ابھی تک ہمارے پاس گھر اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں، وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ، اس طرح کی قسطوں میں وہ گھر اپنا گھر اس کا بن سکے جو کہ وہ کرایہ دیتا ہے. تو یہ 10,000 مہینے کی قسط پہ 10 سال میں اپنا گھر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو اگر یہ 20 سال تک اس کو آگے کر دیں تو یہ اور نیچے آ جائے گا، 5 اور 6,000 کے بیچ میں مہینے، 5 یا 6,000 کی قسط میں 20 سالوں میں گھر ان کا بن جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہت دیر کر دی ہم نے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، کیونکہ غریب اپنے گھر خرید نہیں سکتے تھے تو یہ کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج کراچی کے اندر جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی، تقریباً 40% کراچی کی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤسنگ بنی نہیں. اور کچی آبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے؟ نہ وہاں سیوریج سسٹم ہے، نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے، نہ وہاں لیگل کلیکشن لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہے کچی آبادیاں، اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی. تو 2 چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ پیری اربن کہ اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں، سارے پنجاب کے اور یہ تحصیلوں میں، اور جو پلان ہے چیف منسٹر صاحب کا، ساری تحصیلوں میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا سال کے اینڈ میں. ابھی ہم 31 تحصیلوں میں شروع کر رہے ہیں، اور سال کے اینڈ میں سب تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ یہ جو اس طرح کی ہاؤسنگ جو ابھی اس کی پریزنٹیشن دی گئی، اسی طرح کی ہاؤسنگ شروع ہو جائے گی. اس میں پنجاب گورنمنٹ کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں جنرل حیدر آپ کو خاص طور پہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا. کیونکہ ابھی جو چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ کتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں. پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے سارے بینکس کے ہیڈ سے بات کی، کیونکہ بینکوں کو بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جائیں. پھر اس کے لیے ایک جو فورکلوجر لا، یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ ہم نے آ کے پھر 2 سال لگے ہمیں اس قانون کو پاس کروانے سے عدالتوں سے. اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے. جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مارگیج فائنینسنگ کے لیے، گھروں کے لیے پیسے. تو وہ قانون پاس کیا، جس کے لیے میں عدلیہ کا بڑا شکر گزار ہوں. اس کے بعد
बैंकों के साथ फिर बातचीत हुई, और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको आदत नहीं है इस चीज़ की, और बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल सर्विस नहीं किया जा रहा ये जो गरीब लोग हैं। और मुझे बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बेचारे जो लोग जाते हैं बैंकों में तो वो फॉर्म्स बड़ी मुश्किल हैं, या वो उस तबके के लिए बड़ी मुश्किलात उनको सामने आ रही हैं। तो यहाँ बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट बैठे हुए ज़फ़र, आपको मैं पंजाब को प्लीज़ इनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाएं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बैंकों को इस तरफ लगाएं, क्योंकि आसान तरीका है, वो गवर्नमेंट ने कर्जे लेने होते हैं, वो बैंकों से कर्जे ले लेती है, बैठे बैठे पैसे बन जाते हैं बैंकों के। लेकिन जो असल बैंकिंग का काम है कि मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करवाए, कर्जे दे उन लोगों के लिए जो मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएट करें। और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जितने पैमाने पे ये हो रही है, इसके लिए अगर बैंकों ने सही तरह अपना रोल प्ले कर दिया तो पाकिस्तान में माशी इनकलाब आने वाला है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो जैसी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, ये घर लो कॉस्ट, तो 30 और इंडस्ट्रीज चलनी शुरू हो जाती हैं, रोजगार मिलना शुरू हो जाता है, वेल्थ क्रिएशन यानी मुल्क की दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाता है, और उससे सारी इकोनॉमी का इंजन चल पड़ता है। तो हमारे मुल्क में तो जो हालात है पिछली अभी तक जो इकोनॉमी के, ये है एक ऐसा सेक्टर जो सारे मुल्क को उठा सकता है। तो इसलिए बैंकों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसमें पूरी तरह अपने बैंकों की ट्रेनिंग करवाएं, इसको एडवर्टाइज करें, पूरा अपना रोल प्ले करें। और फिर मैं NLC और FWO को उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो इससे हमें वो सारे प्रोसीजर से अब बच जाएंगे कि जो पहले इश्तिहार दो, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स उसके अंदर फिर चूज़ करना पड़ता है, फिर नैब से लोगों से डर होता है कि गलती ना हो जाए। इसलिए सीधा FWO और NICL को कह दिया है कि वो आके इस हाउसिंग के अंदर शिरकत करें जो पेरी अर्बन हाउसिंग है। और क्योंकि उनके पास वो जल्दी भी करते हैं, अगर गवर्नमेंट की पेमेंट देर हो जाए तो वो रुकते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने पास रिसोर्सेज हैं। तो ये इंशाल्लाह एक नेशनल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसका असल मकसद वो तनख्वाहदार तबका जो कभी भी पैसे उसके पास इतने नहीं अपना घर लेने के लिए, उसके लिए घर भी बन जाएंगे, मुल्क की सारी इकॉनमी भी चल जाएगी, वेल्थ में भी इजाफा हो जाएगा, 30 और इंडस्ट्री भी चल जाएंगी, और नौजवानों के लिए रोज़गार भी बन जाएगा। तो मैं आज मुझे बड़ी खुशी है इसकी इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूँ कि हम जल्दी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स की शुरू करें, ताकि उनकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आज की है। और आखिर में मैं फिर से पंजाब को, जो पंजाब ने सबसे लीड लिया इसमें, अभी मैं चाहूँगा कि वो पख्तूनख्वा के अंदर भी पूरा जोर लगाएं ताकि वहाँ भी पेरी अर्बन शुरू हो। लेकिन पंजाब ने लीड ली है, ज़मीन पंजाब ने प्रोवाइड की है, सब्सिडाइज उन्होंने किया है। हमने गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए हर घर के ऊपर सब्सिडी दी है। फिर हमने जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्कअप रेट है, उसके लिए सब्सिडी दी हुई है ताकि वो ऊपर ना जाए, ताकि लोगों को कम से कम किस्तें देनी पड़े घरों के लिए। तो सारा ये टीम वर्क है, जिन्होंने भी इधर तक पहुंचने के लिए मेहनत की थी, मैं आज सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये सारा टीम वर्क है। उन्होंने कहा बैंक्स को आदत नहीं है, मैं कहूंगा कि इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। अगर बैंक्स ने अपना रोल ठीक से प्ले कर दिया तो मुआशी इनकलाब आने वाला है। और उन्होंने कहा गरीब अवाम को सस्ते घर फराहम कर रहे हैं, कर्जों के लिए बैंक से अवाम को मुश्किलात का सामना है। बैंक्स ने अपना काम सही अदा कर दिया तो मुआशी इनकलाब आएगा। तामीरात के शोबे से 30 सनतें वाबस्ता हैं। अब शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन। वजीर आजम इमरान खान ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग की स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। सरगोदा में 6 मुकामात पर 3 मरला के 1175 घर बनाए जाएंगे। जमीन हुकूमत पाकिस्तान फराहम करेंगी।
फौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ, पीटीआई के अकाउंट में रिकॉर्ड फ्राहम करने की अकबर एस बाबर की दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सिर्फ अकबर एस बाबर रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी को मई के आखिर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में जलाओ, घेराव और हंगामा आराई का इल्जाम। सियासी जमात के 67 मुल्जमान को इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 16 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बड़ी नाकामी है कि लोगों की वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ 0.4% वैक्सीनेशन हो सकी है। सिंध में कोरोना से सूरत हाल निस्बतन बेहतर है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना किया तो वबा तेजी से फैल सकती है। ज़ेरे ज़मीन पानी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक वाटर सिस कानून साजी ना करने पर चीफ सेक्रेटरी आइंदा समात पर तलब। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तिस्कार किया कि सिंध हुकूमत कानून साजी में वक्त क्यों लगा रहे हैं। जस्टिस अत्ताब बंदियाल ने कह दिया जवाब तसल्ली बख्श न आया तो सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एजाज, बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए। फखर जमान की भी टॉप 10 में एंट्री। 5 दर्जे तरक्की के बाद 7वीं पोजीशन मिल गई। बॉलर्स में मोहम्मद आमिर का 10वां नंबर।